Siopaw. Suman. Siumaw. Siomay. Siomay. Yo. Siopaw. Sioman. Suman, ang kasunod ng siopaw. Suman. Ah, okay. Oh. Siomay. Battery po. Ano talaga yung battery? Kailan? Okay, kuha na po. Okay. Okay, final tayo ha. Siomay, siopaw, suman. So, kailangan ma-action natin ng maayos at saka clear yung voice. Ha, hindi siopaw. Okay, 1, 2, 3 go. Siomay, siopaw, suman. Siomay, siopaw, suman. Okay. So, kailangan sunod-sunod yan. Bawal maulit. Okay. Closer. Okay, 1, 2, 3, go. Siopaw. Oh, Chupaw. Chupaw out ka na po. Thank you po. Chupaw. Parang nahalo yung ano no? Chupaw. Okay. Kaya talaga ha, manda kayo sa asawa nyo. Okay, 1, 2, 3, go! Siomay. Siopaw. Suman. Siopaw. Siomay! Mahaba na iniisip ko, mali pa. Para sa inyo. Yes. Mga senior, kailangan matira to. May discount ako dito. Okay, 1, 2, 3, go! Siomay. Siopaw. Suman. Siomay. Siopaw. Suman. Siomay. Ano? Alam ko wala kang ngipin, pero may ngipin ka pa eh. 1, 2, 3, go! Okay, balik. Kapag iulit sa inyo, mag-umpisa ka sa siomay. 1, 2, 3, go! Siomay. Siopaw. Siupaw. Suman. Mali na. Siopaw po sinabi niyo muli. Okay, 1, 2, 3, go! Siomay. Siopaw. Siomay. Siopaw. Siomay. Suman. Makinig kayo.